يا غني اللي زايد سلام طعنا هبلي كم يصنيحكم خبركم تملكتنا نساعات زيز مرصنا يومنا وش تعدن وصاءن حاصرت زيناتاتنا باكم كنبلينا مسانا صنحو محبر رديئة تقراي مارت بمتحوار IOM من محدار كتما شران داس اللاسن بعصة 4 مليون بربجت نميتن 50 كاب سودان استملسو تقارون اب كبيد محبر قطاباو تقام زركبو نبرت شران نمتياش اب استفلالي عودي وديبات سرح كمزلا قليزا بمسارة زي امر رباح دراهو مفرايت على بقيع ممرات بلوكيتن بانن كمون بيت بالعين بموداب نابسرح كأتو 5 تقبره ام محبر رديئة تقراي اتحاباريت بروتيكشن بروغرام سينير ادفايزر نستي ايدن كاسا قليزا نزون وقنات افتس توافرلو عودي قبو سلطنا بمهابن زدليوم مسارحتات على بقيع دراهون كمون ابن دابانن بيت مقبنز توافر وقنات نيحاموش تورحي قزاخراي بمخفال نابسرح كأتو 5 تقبره اتحاباري محبر رديئة تقراي وردازانا ايتبرهما مغليصم تتقمت تعدل زخون وغنات بوغنم اب كبير محبر قطباو صقم كم زنبرو بمغلاص نز تغبرلهم كل مدايو دغف دما امسكينوم አለው በመحدار ከተማ ሽረ ድማ ኣብ ስራሕቲ ምፍራይ ብሎኬት ጠለበግዕን ደራሁን ዝተዋፈሩ ወገናት ንመስርሕን መሸጥን ዝኸውን ነፍስ ወከፎም ውዳበ 200 ካሬ ቦታ ከም ዝዓደሎም ዝጠቀሳ ኣብ ምሕዳር ሽረ እንዳስላሰ ኣተሓባሪት ክኢላ ሃፍቲ ምእካብን እግር ምትካልን ወይዘሮ አሚና ሙሳ እዞም ወገናት ናብ ዝለዓለ ብርክ ንኽሰጋገሩ ኣድላይ ደገፍን ክትትልን ካብ ዝግበረሎም ወሲኸና ብርሄን ከም ጸብጻብ ሸዊት ሙላለም ቤት ጽሕፈት ስራሕቲ ምግባር ሰናይ ትእምት ኣብ ማዕቆብ ተመዛበልቲ ንዝርከቡ ኣባላት ማሕበር ተጋደልትን ማሕበር ጉዳኣት ኩናትን ትግራይ ንመውዓል በዓል ትንሳኤ ዝኸውን ልዕሊ 6.5 ሚልዮን ብር ደገፍ ገይሩ ካብዚ እቲ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ብር ንተመዛበልቲ ኣባላት ማሕበር ተጋደልቲ ዝተዋሃበ እንትኾን እቲ ልዕሊ 5 ሚልዮን ብር ድማ ንኣባላት ማሕበር ጉዳኣት ኩናት ትግራይ ከም ዝተኸፋፈለ ተገሊጹ ቤት ጽሕፈት ስራሕቲ ምግባር ሰናይ ትእምት ቅድም ክብሉን ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ 9 ሚልዮን ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግር ምትካልን 1 ሚልዮን ንማሕበር ደቂ ስዋኣት ትግራይ 1 ሚልዮን ንማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ 2 ሚልዮን ከምኡውን ንማሕበር ጉዳኣት ኩናት ትግራይ 2 ሚልዮን ብድምር 96 ሚልዮን ብር ደገፍ ከም ዝገበረ ይዝክር ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትእምት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ኣብ ወረዳ ሓውዜን ዝርከባ 20 ስድራ ስዋኣት ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 100,000 ብር ንበዓል ትንሳኤ ሓጊዞም ነቲ ሓገዝ ዘረከበ ተጋዳላይ ራእሲ ልኡል ሕድሪ ጀጋኑ ስዋኣትና ከም ዘይንዕብርን ንቐጻሊ እውን ኣብ ጎንኽን ምህላውና ንምርግጋዝ ተሓሲቡ ዝተገበረ ኢሉ ከንቲባ ከተማ ሓውዜን መምህር ኣርኣያ ሃይለማርያም ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ዝርከቡ ተጋሩ ቅድም ክብልውን ተመሳሳሊ ሓገዝ ክገብሩ ከም ዝጸንሑ ብምዝኽኻር ካልኦቱን ኣሰር ዝቅዱስ ተግባር ክስዕቡ ጸዊዖም ሓገዝ ተገበረለን ስድራ ስዋት ንዝተገበረለን ኩለ መዳያዊ ድጋፍ ኣመስጊነን ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ማሕበረሰብ ኣብ ምቕራፍ እጃሙ ከም ዝፍጽም ባንኪ ኣዋሽ ገሊጹ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ዝርከቡ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብ ዝተወከሉ ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ባንኪ ኣዋሽ ብልዕሊ 600,000 ብር ዝተዓደገ ምግባውን ገንዘባውን ድጋፍ ገይሩ ሓገዝ ተገበረሎም ወገናት እቲ ባንኪ ጸገማቶም ርዩ ንመውዓል በዓል ትንሳኤ ሓገዝ ምግባሩ ብምንኣድ ንዝተገበረሎም ሓገዝ ኣመስጊኖም ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ጸገማት ወገናትና ንምቅላል ባንኪ ኣዋሽ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ንቐጻሉን ተመሳሳሊ ሓገዝ ከም ዝገብር ኣካየድ ስራሕቲ ባንኪ ጨንፈር ዓብይ ዓዲ ኣይታ ሃይላይ ገብረትንሳኤ ገሊጾም ከንቲባ ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣይታ ኣታክልቲ ጸጋይ ብወገኖም ባንኪ ኣዋሽ ዝገበሮ ሓገዝ ንኻልኦት ትካላቱን መርኣያ ከም ዝኾነን ከምዚ ዓይነት ድጋፍ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ኢሎም ከም ጸብጻብ ንጉስ ኣማረ
لبدا حمام نفيو كابستر إلو على جميرو كساب ميازيا شوعته كلتشحن 10 عام تمرد ببرك خلال 4 سبات بحمام نفيو كم زموتو بيروت عنا تقراي أفليتو ساقي دما أما أخلات تمزابل تحاويسو 241 سبات بلبدا حمام نفيو تتحيزون كم زلو إيو بيروت عنا تقراي حابيرو زلو زاقي أبصابت بيرو كم زملاختو زرقحت حمام 41 بصحة تقاليت اللو أبزو منطرحنا مرمرا استلاأخنامنا 78 انتخون 19 وجنات دما بتحمام كم ستحازو ترجاجيت قبل اتتصابصاب يملاخت حبرت سب زخونه يكون فليز بلوتر ايوتات انت عزب بناص امس مرسلكي 6244 حبريتا مهابن قلقالوت مخرخركب كم زخل دما تغليصو نامنا وصا زينا انتنسجر امريكا اب ኤርትራ ዝርከብ ኤምባሲ አሐዊሶ ናብ 30 ዝጽጉዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዋ ኤምባሲታት ከም ተዓጽ ገሊጻ ብምሕዳር ፕሬዝደንት ትራምፕ መብዛሕትኦም ኣብ ሃገራት ኣፍሪካን ኣውሮፓን ዝርከቡ 27 ኤምባሲታትን ኣብያተ ጽሕፈትን ቆንስላን ከም ዝዓጽውን ኤርትራ ሓንቲ ካብኣቶም ከም ዝኾነት ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ኣሜሪካ አፍሊጡ በመሰረት እሱ ውሳነ ኣብ ኤርትራ ግሪናዳ ሌሴቶ ማእከላይ ሪፐብሊክ አፍሪካ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋምቢያ ደቡብ ሱዳን ማልታን ማልዲቭስን ዝርከቡ 10 ኤምባሲታት ከም ዝዓጽ ሓቢሩሎ ኣሜሪካ ኣብ 1993 ኣቆጻጽራ ጎርጎርሳውያን ኤምባሲኣ ኣብ ኤርትራ ዝኸፈተት እንትኾን ኣብታ ሃገር ንዘሎ ኣተሓሳሰባዊ መሰል እናኾነነት ብምምጻእ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ተዘሓሒሉ ጸኒሑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን مسمصو امونغو ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ወራድ ሲዒቡ አሜሪካን ኤርትራን ዝነበረን ርክብ ከመሓየሽ ጀሚሩ ኳን ተነበረ ኤርትራ ሰራዊታ ናብ ትግራይ ብምእታው ኣብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ምስተሳተፈት ግን አሜሪካ ብልዕሊ ትካላትን ሰበስልጣን ኤርትራን ማዕቀም ብምንባራ እትርክብ መሊሱ ክሕርፍፍ ክኢሉ እዩ ፕሬዝደንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስተመልሱ ምስ ድሌት አሜሪካ ኣይቃደውን ዝብልዎም ትካላት ኣብ ምዕጻው ከም ዘለው ሮይተርስ ጸሪሓ ሄሊና አያ ከም ጸብጺባትልናላ نسعات سحرنا يوم تصابات نزيهم يمسلون يرم لوام قبل كده مساهم تصانيحه سلام